खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर दा आङो मा खिथिनो हायो खिथिलांनोसै लोगोफोर आरो डक्टरनियाव थांनो ओंखारदों आङो फिसाजोखौ लांखांबाय सिगांबो गाराय जाबाय हादों होननाया दा गारायानो हामाखै ओमफ्राय दा आरो बेलेगनियाव सोलायना खिथिनोसै आरो अन्नानै लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो दै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला दै थांनोसै नै सोर जमा जाजोब नै लोगोफोर थांबाय हादो जाहा दा फिसाजा उन्दुना फैदोना आरो उरुनाया मोजां जादियासै बिया मा इथिनालाय मा सना ओइनो जा थांबाय हादो नामा डक्टरनाव थांदो नामा मबाइल लानोसै जोंहा दा फैबाय जोङो डक्टर खिथिखांनानै आं खिथिबाय हादियासै डक्टरनियाव हाबनायफोरखौ जों जेराव फैदोंमोन बेयाव मोनासै नाम्बारखौ बहुत बुरजा 42 नाम्बाराव मोननायखाय जोङो गिदिंना फैना बेलेगाव खिथिबाय खिथिनानै दा फैफिनबाय जोङो न'आव थांबाय हादों दा जों नै मा दंलै खोनाफादो बे मा दंलै हा गला दैमा ना फिसाजा मुरुलांजोब्बाय आंहा फैनायाव मुरुबोबाय मोनफैबाय दा नै न' नामा तु होनबाय नों सना साहा लोंनो नै जोङो मा होनो बालुसा होनदों न' खोनाखायो बालुसा ओमफ्राय नैबे फिसाजोनो लाना फैदो लादु नो जितु साहा लोंनोसै फिफादो फिसाजोदो नै फिसाजोनि मेडिसिनफोरा दौखांबाय मोनसे एन्टिबायटिक आरो मलम फोननांगोन आरो हरावबो फोनना जानाया खम जानाय मोननैल'सो नै दादानो होनाङा नै दादानो गोसा आयना रखम जोंदो सान्दुंआ आयना थेवबो बार दोङो मोजां नांदो बार थानायखाय सान्दुं गोसाबाबो बारबो दोङो मानसि माखासेलै दोङोलै बिराद मानसि जों थांबा 28 नम्बरल'सो ना मा थांदों होनदोंना इनो बेसेबां दं 42 बाबानो दोन मोनसे आं गोथावथार मेथाइ नै गरि रंसि जानो गाहाम मोनो गुदुं ना दखानफोराबो सब इखिनियाव माबाफोरा बन्द गोजान बे बाथौ दखान खायसे खुलिदो बाथौआरि जायाना सोमनानै माने जि माला गोजौआव जि ग्रोम थांनोसै मानसि गुदुं सोर जागोन ताताखौ नोंनि गथाखौ नांनाय ताताखौ 450 आं जाया नामा ओइ बे 450 बिमा नैबे 450 बिमा आबैनो दं आबै नों अन्थाइखौ मानो जमा खालामना गारबाय आरो हा अन्थाइखौ नायलाय बायना लाबोनाय अन्थाइखौ गारबाय आरो बियो जमा खालामना दोनना गारि ना दे मा अन्थाइखौ लाङै गारिबाय आरो नायनि अन्थाइ गारिया दै होननानै मोजां बुंनानै गारियो नायनि इथि फैलाय आथिं गारायखौ नायनो फैलाय मलम फोनायखौ नायनि फैलाय आथिं गारायखौ नायनो देलाय मलम फोनाय नायनि आखाइखौ नायनि दे माइ गायनाय खिथिलाय आङो इनि गगा मोननानै गन्थङाव अबस्था गैला गगा मोनना स्रो नांसोदा जबगासिनो दङ आं नै बाराव मोजां बार नांदो लामायाव लोगोफोर सानजौफुंनि ओंखाम जानोसै जाहा ओंखामखौ नायलाय आं मारै लादो बेनिफ्राय दालि मैगं नैबे नारजि एवनाय फालौ थाइनै लाबाय ओमफ्राय दावदै एवनाय बिदि सासेया जाबाय थादो ओमफ्राय जाबाय नै लोगोफोर जाबाय हादो ओंखाम नारजि एवनाय दावदै एवनाय दालि
जेबो गैया ना बेदर बायना जानो फैसा गैया जाहा ओंखायनो बांसिन निरामिस जायो ना बेदर जाबायानो फैसा गैया दि ओंखायनो निरामिस जायो बाराद्राय गोबावदो जायो आरो खनसे खननैसो जुदि बे अमा बेदर लामनांगौबा बहुत सिन्तानो गोनां जायो जानो फैसा गैया नालाय गरिब जीवन डायलग मारनो हाबा डायलग मारनो खद्दाय नाङो हा खद्दाय जायो गाव मोथो मोनदो लाजि मोनदो बुंनायनि हासबेन्डआ जाखांबाय लोगोफोर दा हराव ओंखाम जाया आङो फिसाजोआ लोमजायाखै गगा मोनदो गगा मोननायबो जादों इथिं गारायबो जादों गगा मोननाया आरो ओंखाम जाबा बारा जायो नालाय फिसाजोनो आङो दा हराव ओंखाम जायाखै दा जाबाय दा हराव जाला आरो दे होमबा नायलांदों लोगोफोर आंनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौ जाय नायदो जोबोर साबायखर होबाय आं लोगोफोर जोबजासिम नायनायफोरखौ